दिवंगत समीर गुहा की पत्नी ने एलआईसी द्वारा 1,70,00,000 देने की बात को बताया गलत, सरकार से मांगी नौकरी। कोलकाता से खबर। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिवंगत समीर गुहा की पत्नी शर्वरी गुहा ने दावे को खारिज किया कि उन्होंने एलआईसी से 1,70,00,000 रुपए मिले। उन्होंने कहा कि एलआईसी ने कोशिश की लेकिन पूरी रकम 1,70,00,000 नहीं मिला। हमें 10,20,000 रुपए से थोड़ा अधिक प्राप्त हुआ तथा 5-6 लाख रुपए और बाकी हैं। लेकिन एलआईसी जो कह रही है कि उसने 3 दिन में 1 करोड़ रुपया दिया, वो गलत है। भविष्य में बहन या बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, खबर फैली है कि एलआईसी से पैसा दिया गया है। ये पूरी तरह निराधार है। हम जो नुकसान उठा रहे हैं उसके बाद मानसिक उत्पीड़न की तरह है। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य है कि कश्मीर जैसे स्थान पर जहां इतना बड़ा हमला हो गया, वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। सेना पहाड़ी के नीचे थी, लेकिन गोलियों की आवाज सुनने के बाद भी वे नहीं आए। हम तस्वीरें ले रहे थे, तभी हमने गोलियों की आवाज सुनी। समीर ने एक दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं। काफी देर बाद उन्होंने समीर को लौटने को कहा। समीर को गोली मारने के बाद उसने कहा, ये मोदी का आदमी है और हमसे कलाम पढ़ने को कहा। उन्होंने कहा जो लोग मुसलमान हैं वे अलग हो जाएं। उन्होंने लोगों को चुन चुन कर मारा। अब मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो कुछ भी गया वो मेरा है, लेकिन कृपया मुझे मेरे पति की नौकरी जल्द से जल्द दिला दी जाए। बस यही एकमात्र कमाई थी। यह हमला सरकार की खुफिया विभाग की विफलता थी। इतनी बड़ी जगह पर कोई बल नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका। जो भी इसमें शामिल है उसे दंडित किया जाना चाहिए। আচ্ছা, প্রথমে আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা এসেছেন। আমি বলেছিলাম আসতে সবাইকে, কারণ আপনারা তো এই ঘটনা সম্বন্ধে সবাই সবকিছু জানেন। হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটা জিনিসই আপনারা কভার করেছেন। যেসব ফ্যামিলিরা এফেক্টেড হয়েছে সবাইকে আপনারা কভার করেছেন। এই সব ঘটনা সম্বন্ধে আপনারা সবকিছুই জানেন। আজকে যে কারণে আপনাদের ডেকেছি তার কারণ হচ্ছে আমাদের কাছে তো মানে প্রচুর লোক যারা ফোন করেছেন, আমাদেরকে সমবেদনা জানিয়েছেন এই ব্যাপারে, কিন্তু কিছু লোক আছে যারা এটার অনেক অ্যাডভান্টেজ নেওয়ারও চেষ্টা করেছে। তো সেই জন্য কিছু জিনিস ক্ল্যারিফাই করার জন্য আপনাদের এখানে ডাকা হয়েছে। আপনারা হয়তো দেখেছেন যে এলআইসি থেকে একটা অ্যামাউন্ট পে করা হয়েছে বলে এরকম একটা নিউজ সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়েছে, ঠিক আছে? তো প্রথম কথা হচ্ছে যে যেটা বেরিয়েছে এবং আমরা এতটাই সার্কুলেটেড হয়েছে, আমরা আমাদের রিলেটিভ থেকে বিভিন্ন রকম সোর্সেস থেকে আমাদের কাছে মেসেজ আসছে যে এরকম একটা নিউজ মানে এরকম একটা জিনিস ছড়িয়েছে, সার্কুলেটেড হয়েছে, যেটা সম্পূর্ণ বেসলেস, ঠিক আছে? এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ক্ষতি হওয়ার সেটা তো হয়েই গেছে। এরপরও যেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে আরও আমাদের একটা মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি ঘটেইনি, সেটাকে সম্বন্ধে সেটা একটা মিথ্যে জিনিসটাকে সার্কুলেট করে সবাইকে জানানো হচ্ছে যে আমরা এটাতে বেনিফিটেড হয়েছি ফ্রম এলআইসি। হ্যাঁ, এটা ঠিক, এলআইসি আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি জিনিসটাকে সেটেল করার চেষ্টা করেছে, যদিও পুরোটা সেটেল হয়নি অ্যামাউন্টটা, কিন্তু যে অ্যামাউন্টটা ওখানে দেখানো হয়েছে 1,70,00,000 টাকা আমরা পেয়েছি এলআইসি থেকে, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ এটা অনেক রকম, আমি অনেক নিউজ চ্যানেলের অনেক ইউটিউব চ্যানেলেও আমি দেখেছি এটা সার্কুলেট হয়েছে।